अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहतरम मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, फैसला कुन घड़ी अब पहुँची है और हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अपने जदीद तरीन मिसाइल्स तेहरान पहुँचाना शुरू कर दिए हैं और उनको एक्टिवेट भी कर दिया है। इसराइल अब कभी भी हमला कर सकता है। ये खबरें ईरान तक पहुँचा दी गई हैं रूस, चीन और दीगर ममालिक की जानिब से कि तगड़े हो जाओ, ये मामला कभी भी शुरू हो सकता है। और दूसरी जानिब रूस ने वो ममालिक जो कि इसराइल का साथ दे रहे थे, जो ईरान के हमले को कंडेम कर रहे थे, उनके सरबराहान को आखिरी कॉल्स करके इन्फॉर्म कर दिया है कि हम अभी पुरसकून बैठे हैं, हमने जवाबी रद्दमल दिया, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर कोई मिस एडवेंचर होता है, कोई मिस कैलकुलेशन होती है इसराइल की जानिब से, तो 12 गुना बड़ा जवाब दिया जाएगा। और पासदारान इनकलाब के जो चीफ हैं, और उन्होंने जनाब कह दिया है कि हम 12 दिन का आप इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि इसराइल ने जब ईरानी कौंसल खाने पर सीरिया के अंदर हमला किया तो 12 दिन बाद ईरान ने बड़ा नाप तोल कर तमाम इस्लामी ममालिक को, अमेरिका को, रूस को, चीन को अपनी लाइन में लेकर उनसे रब्ता करके मशवरा करके 12 दिन बाद जनाब जवाब दिया था। लेकिन अब कह रहे हैं कि हम 12 दिन क्या, 12 घंटे क्या, 12 मिनट भी इंतज़ार नहीं करेंगे। हमारा जो जवाब होगा 12 सेकंड से भी तेज़ होगा, क्योंकि हमने अपनी मोहलक तरीन हथियार इस्तेमाल नहीं किए। ये बार बार यकीन दहानी करवाई जा रही है, बार बार तनबीह की गई है। और जनाब, ईरानी जो सरबराहान हैं, ईरान के सदर ने, IRGC के जो चीफ हैं, उन्होंने जनाब मिस्र के सदर को, कतर के अमीर को, सऊदी अरब के MBS को और चीन को, रूस को और अमरीकी सरबराहान को, अहदेदारान को ये किसी ना किसी तरीके से मैसेजेस पहुंचा दिए हैं। इससे पहले कल जनाब इजिप्ट के ज़रिए इसराइल को भी मैसेज पहुंचाया गया था, और UK की एम्बेसी के ज़रिए जनाब उन्होंने, और रूस के ज़रिए, चीन के ज़रिए अमेरिका को भी पैगाम पहुंचा दिया था कि ये चीज़ें अब काबिल बर्दाश्त नहीं होंगी। अब मज़ीद आगे बढ़ें, उस सूरत हाल में अब क्या हो रहा है कि जनाब इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर से कहा है कि देखें जी, हमारी मजबूरी को समझें, हम जवाब नहीं देते तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए हजीमत है, हमारे लिए शर्म का मुकाम है। क्योंकि आपको याद होगा, आज से पहले 1933 में जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, शायद हमारे वालिदैन भी पैदा नहीं हुए थे, तो उस वक्त इराक के ऊपर जब सद्दाम हुकूमत करते थे, सद्दाम ने स्कड मिसाइल्स तकरीबन 15-20 दिन तक वो बरसाते रहे, कभी एक कभी दो, और 42 मिसाइल्स इसराइल पर बरसाए थे। अब जो कहते हैं ना कि जनाब ये पहला बड़ा अटैक है इसराइल पर, तो जनाब ऐसा नहीं है। इससे पहले इराक ने सद्दाम की सरबराही में 42 स्कड मिसाइल्स बरसाए थे, और तब सदर बुश ने इसी तरह तब के जो इसराइल के जनाब वज़ीर आज़म थे, उनको कहा था चुप हो जाओ, तुमने हिलना भी नहीं है यहाँ से। और आज वही सूरत हाल है। और तब इसराइल के जनाब जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक सीक्रेटली प्लान किया था कि सद्दाम को हमने फारिग करने रास्ते से हटाना है, एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए, लेकिन वो भी ऑपरेशन नाकाम हुआ था। लिहाजा आज भी वही सूरत हाल है, तारीख अपने आप को दोबारा दोहरा रही है, और इस जगह पर अब लगता नहीं है कि इसराइल किसी की बात मानेगा। उनके पुराने ज़ख्म जो हैं वो ताज़ा हो चुके हैं। और वही बात थी कि जनाब उसके बाद फिर इराक को फिक्स किया गया, बहुत से ममालिक जो इर्द गिर्द थे वहाँ फिर अमेरिका भी आया, BCC बनाई, और यही चीज़ अब दोबारा सामने आ रही है, लेकिन इस बार नहीं रुकेगा। और यहाँ मजीद जो बात बताई गई है, कान, ये इसराइली जर्नलिस्ट हैं जनाब, बड़ी ब्रॉडकास्टर हैं, बड़े वेल कनेक्टेड हैं, और जनाब उन्होंने बताया कि जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब देने का नेतन्याहू फैसला कर चुका था, और उस दौरान फिर सदर बाइडन ने कॉल की थी। यहाँ एक बड़ी अहम तरीन कन्वर्सेशन जो ट्विटर पर वायरल हो रही है वो ये है कि जनाब जब ईरान ने हमला किया तो उस वक्त नेतन्याहू ने कहा था कि हम अब तगड़ा जवाब देंगे और हमारे साथ अमेरिका भी खड़ा होगा। इसके जवाब में IRGC के चीफ ने, यानी कि पासदारान इनकलाब के चीफ ने कहा था कि चलो आओ तुम, हम देखते हैं, फिर हम ना सिर्फ तुम्हें निशाना बनाएंगे बल्कि अगर अमेरिका तुम्हारे साथ खड़ा होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमेरिका की बेसिस है हम उनको भी निशाना बनाएंगे, ये कहना था। और इसके बाद फिर बाइडन ने फ़ोन किया नेतन्याहू को और शटअप कॉल दी, और उसके बाद फिर कहा कि तुमने कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करनी, हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ, लिहाजा तुमने कोई स्ट्राइक बैक नहीं करना। उधर से अमेरिकी जो डिफेंस मिनिस्टर ऑस्टिन लॉयड ने कहा था कि नोटिफाई करना हमें जब भी कोई मामला करना। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त जो खबरें चल रही हैं कि अब तक नेतन्याहू अमेरिका के अलावा रुके क्यों हैं? अगर नेतन्याहू ने हमला करना था तो फिर अमेरिका की पहले वो अगर मान रहे हैं तो फिर अब भी मानेंगे, और ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो हमला ना करें। इस वक्त मामला ये हैं कि कंडेम नेतन्याहू को, इसराइल को सपोर्ट सारे कर रहे हैं, और इसराइल के खिलाफ जो अटैक हुआ उसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त
جو سپورٹیو انوائرمنٹ چاہیے نا نیتنیاہو کو، وہ بن نہیں رہا ہے، کیونکہ چائنا نے منع کر دیا، روس نے منع کر دیا، امریکہ نے منع کر دیا، جرمنی نے منع کر دیا، UK کے جو وزیر خارجہ ہیں اور انہوں نے جناب ڈیوڈ کیمرون نے منع کر دیا کہ آپ نے کوئی کسی قسم کا مس ایڈونچر نہیں کرنا۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں اس کی ٹیکنیکلٹیز بھی کچھ ایسی ہیں، ملٹری وہ معاملات یہ ہیں کہ اس وقت نو میزلز، یعنی کہ جو اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارا تگڑا ترین ڈیفنس سسٹم ہے، جس میں سب سے پہلے آئرن ڈوم آتا ہے، پھر ڈیوڈ سلنگ آتا ہے، ایرو 1 ایرو 2 ایرو 3۔ تو جناب یہ 5 جو لیئرز ہیں میزائل ڈیفنس سسٹم کی، ان 5 لیئرز کو جناب ایران کے 9 میزلز نے پینیٹریٹ کیا، وہ ان کو نہیں روک سکے میزائل ڈیفنس سسٹم ان 9 میزائلوں کو۔ اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھی ان کو کچھ ہے کہ یار ابھی تو یہ ان کے سستے ترین اور پرانے ترین میزلز تھے جن کو ہم روک نہیں سکے، لہٰذا یہ بھی کچھ ملیٹریلی بھی کچھ ان کے ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ بھی ہیں، اور پھر سب سے اہم ترین اگین بات کروں گا کہ فرینڈلی ایٹماسفیئر نہیں مل رہا ہے اس وقت نیتنیاہو کو، کیونکہ ہر کوئی ان کے اپنے چاہنے والے ان کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو سپورٹ کیا اور آپ کا اتنا تگڑا ترین میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، تو آپ کو مسئلہ کیا، آپ تو اپنی وکٹری منائیں۔ یہ بائیڈن نے کہا تھا کہ تم وکٹری مناؤ، تم نے جہاں کہ ایران کے قونصل خانے کو زبردوز کر دیا، وہاں تو تم نے راکھ بنا دیا، تمہارا تو ایسا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ ایک وہاں کوئی فلسطینی بچی تھی جو ٹراما میں آ گئی، جو اٹیک رات کو ہو رہے تھے ایران کی جانب سے، تو اس ٹراما کی وجہ سے وہ ہاسپٹل گئی، ورنہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس وقت نیتنیاہو کو امریکن پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے میسج کا انتظار ہے کہ جناب وہ کسی طرح ان کو سپورٹ کریں، لیکن وہ کہیں سے بھی اس وقت امریکہ سپورٹ کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر یہ بھی بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی سرپرائز کا ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ ایران نے کہہ دیا جناب اسرائیل سے کہ ہم نے تمہیں سرپرائز نہیں دیا، ہم نے 48 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا، 72 گھنٹے پہلے تمہارے جو اتحادی ہیں، ہواری ہیں، ان کو بتا دیا تھا، تو سرپرائز تمہیں ملنا ہے، تمہیں سرپرائز ملا نہیں ہے۔ اور امریکہ جہاں کہتا ہے کہ ہمارے لیے سرپرائز یہ تھا کہ ہمیں ایک چیز پتہ تھی کہ ایران نے اٹیک کرنا ہے، لیکن ہمیں روٹس نہیں پتہ تھے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اسٹرائک کیا جائے گا ایران کی جانب سے اسرائیل پر۔ اور مغربی ممالک جو ہیں اب وہ بھی بلا کر ایرانی سفیروں کو، سفراء کو جناب ان کو احتجاجی مراسلے تھما رہے ہیں کہ تم نے اچھا نہیں کیا، ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ اسٹرائک بیک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ایران نے یونائٹڈ نیشن میں بھی یہی جواب دیا ہے اس سارے معاملے کے اندر کہ ہم نے اپنے حق کو استعمال کیا۔ چین نے جناب، ملیشیا نے اور دیگر ممالک نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ ایران نے اپنا آئینی حق استعمال کیا ہے، قانونی حق استعمال کیا ہے۔ آج احتسابی کا عمل نہ ہوتا تو کل کو پھر کوئی ملک اٹھ کر ایران پر حملہ کر سکتا تھا۔ یہ اس وقت معاملات ہیں، اور اگین میں کہوں گا کہ یہ کنفرم ہے کہ اسرائیل حملہ کرے گا، اور وہ اب یہ بھی کہہ چکا ہے اسرائیل کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا بھی حملہ کرتے ہیں نا، وہ آپ کو اتنا بڑا تگڑا محسوس ہوگا کہ آپ کو لگ سمجھ جائے گی، اور یہ حملہ ہر صورت ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ کے